सुन्ना रिपेयर करिब सुन्ना पाउजी रिपेयर करिब पाउजी हिली गुणिया हेली गुणिया खाली ठियरे हम ओडिशा राज्यर गंजाम जिल्लार बेगुनापड़ा ब्लॉक एस छजना ग्राम पंचायत जेतिक सब झील माइपे माने अछंती ताको सुनारे एसिडी पकाई सफा करे खाली ठियरे सेति पाई तो गारू बजार अनेक दूर गारू बजार बुली बुली करू सुनारे पार हेली भड़िया ए गाँव में समस्त घरे कुड़िया खाली ठियारे आज्ञा प्रथम थी बाल बेपारी तापरे थिली गुणिया हेली भड़िया ए गाड़ी गारे समस्त घरे कुड़िया का सुन्ना रे जदी जांगू लगी जाई थाए वो एसिडी पकई पूरा सफा कर दे खाली ठियारे हे बहुत दिन पर घर को देखा सी चिन्ह पारुची कि नहीं ये थिली गुणिया हेली बो बढ़िया खाली ठियरे तम सु 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 सुनार कौन जांगू लगी जाइए मत देख मु पूरा एसिडी पकई सफा कर देबी खाली ठियरे अभद्र माला मु काहे कि तुमको म सुना देखेबी अल्लाह हाँ देखा है पहली बार सागन की आंखों में प्यार अब जाके आया मुझे दिल कहना हेलो मसा तो पाई पर मु प्रथमे बाल बेपार आरंभ करी ऑटो ट्राई कर थिली गुणिया हेली बढ़िया खाली बिजनेस चेंज करूची एडी एंडो भाई तमे गोटे वर्ष ले कुआड जाइथिलो बा मु नमको खोजी पूरा हांडिया हेगलनी नानी जमा ए केडी दिन लाई मो बो कुआड जाइछे मु खोजी फाटी गलेनी आ ए सुजा करा मो बिने मता बा बोली कहूची हेलो मसा काली रात रे मु तो बो को गे मते आ मारा तो बोरा एते बड़ दुख आ तार जो विफल जमा संभाली बाली सेति भाई पर तो बाकू चली आछी एडी एंडो भाई तमे सत कहउछ हेलो को देखिछ हेलो हां सेति भाई पर मु एठी आछी हेले आगो तो सु सुना ठीक एसिड पकेबी ताबरे जो कथा हाउ मु कपाट दे से बुढ़ा कौन ताते पोसी पारुनी अरे घरे बाहागर 6 वर्ष हेलानी 6 वर्ष भितर 6टा छुआ कुआ अरेबा कथा हेले घर कौन किछि साउंड सुबुनी एंडो भाई से बुढ़ो ना मत खाली कहूची बा होबी ता कथा को बाती होई राजी हो गेली परा हां तू राजी हो गेलु ओगला भाई ए टाइम रे गोटे पेथाटिक गीतरे लागियो टिके म्यूजिक टिके दियो छी लो मसा छी लो मसा छी लो और कदे की ना मन कतनी लो नाई कतनी लो बारा कतनी लो मन कतनी लो नाई हम नहीं बोले कतनी नहीं तरकारी उठी गलु खाना ना मन नहीं सके कोई ना पारे ना जग नहीं
କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜି ଆସିଛି ମାନେ ତୋ ସୁନାରେ ଏସିଡି ଟିକେ ପକେଇବି, ତାପରେ ଯାଇ ଯୋଉ କଥା। ଆସିଲୁ, କବାଟଟା ତ ଦେଇ ଦେଇଛୁ, ଟିକେ ଚଳେଇ ଦବା ଆଉ। Oh my God! My dear darling Mosa! कबाटा खोलो! ନାକି ଏଣ୍ଡୁ ଭାଇ ମୋ ଭିଣେଇ ଭାଇ ବୋଧେ ଆସିଲେଣି। ତମେ ଟିକେ କୋଉଠି ଲୁଚି ପଡିଛ? ମୁଁ ଏ ବସ୍ତା କୋଉଠି ଲୁଚିବି? କହୁଛୁ ହଁ ଆଇଡିଆ, ମୁଁ ସେ ଭିତରେ ବସି ଯାଉଛି। ନହେଲେ ମତେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଲୁଚେଇ ଦେ। କୋଉଠି? ଓହୋ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର। ଏଠି ଆସନ୍ତି ରୁହ। ମୁଁ ଦେଖିକି ଆଣି ତମକୁ My dear darling Mosa! हाँ तुम्हें कबाटा खोलो! खोलुଛି खोलुଛି। Oh my God! Oh my dear Mosa! এই ঘর ভিতরে এমিতি কোন আইসে আইসে বাসনা হচ্ছে কোটি কারো ছেলে পিলা জন্ম হয়েছে Oh my God! আরে রে my dear Mosa! কেতে সুন্দর ভাবে টেবিল উপরে বসে খবর কাগজ পড়ছে My dear Mosa! ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହୁବଳୀ 3 ର ସୁଟିଂ ସାରି ଆସୁଛି ପ୍ରବଳ ଶୋଷ ମତେ ଟିକେ ଆମ୍ବ ରସ ଦିଅ ମତେ ସେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଟିକେ ବସିବାକୁ ଦିଅ ମତେ ଆରେ ସେ ଟେବୁଲ ଗୋଡ଼ଟା କଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି? I see କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ no problem ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତୁଡ଼ି ଆଉ କଣ୍ଟା ଆଣିବି ଟେବୁଲର ମଝୁ ପୁରା ଟେକି ବାଡ଼େଇ ଦେବି Okay, I am coming. Okay, my dear darling Mosa, ତମେ ମୋ ମନ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ Mosa, এই টেবুল করে নিবি হলো হলো Okay, okay. এতে এংরি কাহিଁକି ହଉଛ Mosa? ଏମିତିରେ ବି ମୋର ହଲା ହଲିରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ବାସି ପଡି Oh my God! Oh my God! ମୋ ଗୋଡ଼ ମୋ ପଛ ମୋ ଅଣ୍ଟା very pain ହଉଛି What is this? Oh, I see. Mr. Table Master. এইপরে টন মারো Oh my God! নমস্কার। আবে তুই কি হবে Oh my God! আরে তোর সুন্না দেখাই দেলু My God! এইটি ভাইনা তোমার শালীর ସୁନାରେ ପୁରା କାବୁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଏସିଡି ପକେଇ ପୁରା ସଫା କରିଦେଇଛି ଖାଲି ଠିଆରେ
ଆଉ ବସିବାକୁ ତମର କଣ ନାହିଁ ଟିଆରେ ହଁ ଏଇଠି ଭାଇନା ତମେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ମାଗିବ ସେତେ ଦେବି ଯେତେ ସୁନା ମାଗିବ ଦେବି ହେଲେ ତମ ଶାଢ଼ୀକି ଟିକେ ଗେଲ କରିବି ତାପରେ ବାହା ହେବି ଏଇଠି ଭାଇନା ତାର ପରା ମଝିରେ ରିଲ୍ ଲାଗି ଯାଉଛି ହଉଛି ଏଇଠି ଭାଇନା ଏଣ୍ଡୁ ଭାଇକି ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ତାକୁ ମୁଁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି Hello, I'm in love. ନାଇଁ ମୋର ଭଳିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥାଉ ଏମିତି ନାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ବାହାଘର କିଛି ନାହିଁ ଦେଖୁଛୁ ତାର ବଡିକୁ ନୋ ମାଂସ ଓନ୍ଲି ସ୍କେଲିଟନ୍ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆମର ଯୋଉ ବେପନିଆପଡା ପାଖରେ ମିଶ୍ର ଡାକ୍ତର ନାହିଁ ଆକୁ ନେଇକି ସେଟା ଓହ୍ଲେଇ ଦବ ଆଚ୍ଛା ତମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଣ ଅଛି ତମର କଣ ଅଛି ଅଛି ସବୁ ଅଛି ଭାଇନା ଏଇ ଦେଖ रे बाप टोपी वाला रखी तारे बुआ ए हबो तू तोर देखौछु तू जदी मोर देखे तू सेंसलेस हे छु काज नै ओ आई मीन व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन ये ଆଉ ତମ ବାପା ये आ तो बहु बिए ଭଉଣୀ बिए आ सोळा ता बप्पा बिए भौणी बिए भाई बिए ସବୁ ତ ଖାଲି ବିଏ ହେଲେ ଛୁଆ କାଖେଇବା କିଏ ଭାଇନା ତମେ ମୁଁ କିଏ ମୁଁ କୁଆଡେ ଛୁଆ କାଖେଇବି ମୁଁ ତ ଏଇ ଯାଇବା ଆଉ କ୍ୟାମେରା କାଖଉଛ ଛୁଆ ବି କାଖେଇ ଦବ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ କହିଲ ମୁଁ ଛୁଆ କାଖେଇବି ଆଜ୍ଞା। କହିଲା ଛୁଆ କାଖେଇବି ବାହାଘର କିଛି ନାହିଁ ଏତେ ଦିନ ହିସାବରେ ତମେ ଆସିଛ କଣ ତାର ଧରମ ଭାଇ ହେଇକି ରହିଛ ତେଣୁ କରି ଜୁସ୍ ଟିକେ ପିଅ ଏଇଠୁ 9-11 ହେଇଯାଅ ଭାଇନା ଗିଲାସଟେ ହେଲେ ହବନି 3 ଗିଲାସ ଦରକାର ତମ ପାଇଁ ମୋ ପାଣି ଟାଙ୍କିଟା ଅଛି ତାହେଲେ ପାଇପ୍ ଲଗେଇଦବା ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଡିଅର ମଶା ତମେ ଯାଅ ଟିକେ ସେଥିରୁ ଟିକେ ମିଶେଇକି ଆଣିଦବ ମୋ ଭାଇ ଭିତରକୁ ନେବେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭିଡେ ଭାଇ ମୁଁ ଆସୁ ଓକେ ସାରା ବେଗୁନିଆ ପଡା ମାର୍କେଟରୁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆଣିଥିଲି ତା ପଛରେ କଣ ପଡି ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ପରା କଣ ହେଲା ମଶା ଡାର୍ଲିଂ ମଶା ତୋର କଣ ହେଲା माय गॉड शीघ्र चलो बेगुनिया पड़ा हॉस्पिटल चलो हाँ भाईना से पूरा ठीक कथा कहूची ता अवस्था पूरा क्रिटिकल बरं मते विश्व काढ़िया मंत्र जना अछि मु पूरा विश्व काढ़ी देबी ठियारे टोपी वाला चापी पकेलु अच्छा मशा डार्लिंग एबे तुमको केमिति फील हो केमिति लागुची जेबे तुम एबे सुभद्रा टक्का खाई
ଯାଇଛି। ଆରେ ଏଣ୍ଡୁଅ ତମ ତିସ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ନଥିବ। ମତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଟୋପି ବାଲା ତମର କଣ ଏଇଟା ପୁରୁଣା କେସି ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ରିଲ ଲାଗି ଯାଉଛି ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗି ଯାଉଛି ଆଉ। ଲାଗି ଯାଉଛି ଆଉ। ଓକେ ତମେ ଯେହେତୁ ମୋର ଇଆଡେ ଆସୁବା ମୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ସରି ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ତମେ ମୋର ଗୋଟେ ଶାଢୀର ଭଲ କରିଦେଇଛ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଟିକେ ମଟନ ଆଣିବି। ତିନି ଜଣ ବସିକି ମଟନ ଖାଇବା। ଏ ସାଇଜା ପିସ୍ ପୁଅ ଟିକେ ମୋ କଥାଟା ସରୁ ତା ସହିତ ଟିକେ ହରସ ଆଉ ପୁଡା ଟିକେ ପିଇବା। ଠିଆରେ ଓକେ ଓକେ ଆଉ ତମର ସାଇଜା ପିସ୍ ଟିକେ ହେଲେ ଚଳିବ। ନଥିଲେ ତ ତୋ ପାଇଁ ମଟନ ଚୁସ୍ତ ନେଇକିରି ଆସିବି। ଓକେ ବାଏ ଡାର୍ଲିଂ। But one condition ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ପୁଅ ଭିତରେ ଟିକେ କରୋନା ଭାଇରସ ଚାଲିଛି। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରିବ। ଷ୍ଟେ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ସେଫ୍। ଇଞ୍ଚି ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆଉ କାଇଁ ପଚାରୁଛୁ ଯାଇଥିଲି ସିଏ ତ ମଟନ ଦେଲାନି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ଚୁସ୍ତା ଆଣିବା ପାଇଁ ମତେ ଜୋରେ ଲାଗିଲା ଏମିତି ମୋର କାଢିଛି କୋଉଠି ଥିଲା ସେ ଚମ୍ବେଇ ନଳି ଚୋବେଇ ଦେଲା। ଭାଇନା ଚାଲ ମୁଁ ତମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯିବି। ତୁ ତ ଦେଖୁଛୁ ଏ ଶଳାର ମଝିରେ ମଝିରେ ରିଲ ଲାଗି ଯାଉଛି। କେତେବେଳେ ବାଟେ ଗଲା ବେଳେ ମତେ ଶଙ୍ଖ ତଳେ ପୁରେଇ ଦବ କିଛି ଠିକ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କାମ କରିବା ବଢିଆ ଉପାୟ ତୁ ଯେମିତି କାଢିଥିଲୁ ଚାପିଲୁ ଚାପିକା ହବନି ହବନି ତାର ଅଲଗା ତୋର ଅଲଗା ଚାପିକା ହବନି ପୋଜିସନ ହବନି ଜମା ହବନି। କେମିତି ଲାଗିଲା ଫ୍ଲେଭର ସେଇଟା କେତେ ଦିନ ହେଲା ସାବୁନ ମାନୁଥିଲୁ ସେଇଟା ଯେମିତି ସ୍ମେଲ ହଉଛି ତ ଅଣ୍ଡରବିୟରଟା ନେଇ ପାକିସ୍ତାନରେ ପକେଇଦେଲେ ସଲା ସେ ପାକିସ୍ତାନ ପୁରା ଦେଶ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ପୁଣି ଥରେ ଆସିବ ଏ ଲାଇଟଟା କଣ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପୁଣି ଥରେ ଆସିବ ମୋର ପୁରା ଚାନ୍ସ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି। ଆରେ ଏଠି କିଏ ଗୋଟେ ଏକେଲା ଅଛି। म्यूजिक কি করে
ଆସିଛି ଯାଇଛ କୁଆଡ଼େ ତମେ ଯାଇଛ କୁଆଡ଼େ ମତେ ଦେଖି ଚକି ଲାଜରେ କବାଟ ଉଆଡ଼େ ହାଏ କବାଟ ଉଆଡ଼େ ତମ ଘରେ ଯଦି ଆସିନାହିଁ ପାଣି ଜାଣି ମୁଁ ଆସିଛି ତମକୁ ଜାଣି ତମ ଘରେ ଆଜି କାମ ହବ ୟାରେ ଧିଆରେ घर भितर किए अछ ये डाकुछ अरे आसी अछि मुई पाइपी वाला किए से करिछि तमर ढिला आईची 25-16 नंबर काम करी देबी थर गुथर ए आसी देखी जा सतना मिछ आसी देखी जा बोलिया आम घरर पाइप खराब इयो केमती जानला बा मते सिए कह दिबे आओ आस आस खोलुची कौन एजाई खोली ना जल्दी खोलो आओ खोलुची एंडू भाई तमे हेलो हो हेलो काली जाइथिली कटक सेठी बिल काली जाइथिली कटक सेठी बिल सस्ताने बिल आଣିଛି तो ପାଇଁ ଘୋଡ଼ାର ବଳ ଆରେ ବାନ୍ଧିବୁ ଗୋଡ଼ରେ ବାନ୍ଧିବୁ ଜମା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବନି हेडी एंडू भाई एमिति कोन कहू ଆଲୋ ଆଉ ନାଳ ନାହିଁ କି ବାଳ ନାହିଁ ମୋ ଫୁଲ ନାହିଁ କି ବାଳ ନାହିଁ ମୋ ଫୁଲ ମତେ ଏକା କରି ଆଇଲୁ କରିଛି ବଳ ଦିନ ରାତି ସାରା କେବଳ ସେଇ ଢଙ୍କା କଳ हेडी एंडू भाई तमे एमिति कोन कहूछ तमे कोन एमिति झड़ी गलनी ଆଉ ନାଳ ନାହିଁ କି ବାଳ ନାହିଁ ମୁଁ ଫୁଲ ଦୁର୍ବଳ ନାଳ ନାହିଁ କି ବାଳ ନାହିଁ ମୁଁ ଫୁଲ ଦୁର୍ବଳ ମତେ ଏକା କରି ଆଇଲୁ ହାତକୁ କରିଛି ବଳ ଦିନ ରାତି ସାରା ସେଇ ହଙ୍କା କଳ हेडी एंडू भाई तमे एमिति कोन कहूछ मु कोन मारी गलनी କାହିଁ ସେ ବୁଢା କଣ ଜମା ଖଟି ପାରୁନି ବାହାଘର 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ 6ଟା ଛୁଆ କୁଆ କୁଆ ରଡି କରିବା କଥା ହେଲେ ଘର ଭିତରେ ତ କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁନି एंडू भाई से बुढ़ा ना जमा खटी पारुनी सेति पाई परा काश्मीरी तेल इंग्लैंड तेल जापान तेल जेते प्रकार तेल यूज करछ ना हेले तारो होउनी କାହିଁ ଜସ୍ମିନ ତେଲ ଟିକେ ୟୁଜ କରୁନୁ ତାର କଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ତାର ପରା ଏକ୍ସପାୟର ଡେଟ୍ ଗଲାଣି ହଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ମାନେ ପାଇପ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବି କଣ କହିଲା ରଙ୍ଗିଲା ଡିରେକ୍ଟର ପାଣି ବାହାନି ମୁଁ ଏମିତି ପାଇପ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବି ଥୋପ ଥୋପ ବାହାରିଲେ ଗବ ଗବ ହେଇ ବାହାରିବ एंडू भाई शीघ्र तम पाइप टा फिट कलो मते ना प्रबल शोष ଏ କଥା ତ ମୁହଁ ଓଠो ନାକ କାନ ଦେଖି ସବୁ ମୁଁ ଠିକ ଅନୁମାନ କରିପାରୁ ତତେ ପ୍ରବଳ ଶୋଷ ଆରେ ତତେ ଏମିତି ଶୋଷ ଯେ ମୋ ପାଇପ ଉପରୁ ଚିମିଡ଼ି ଛିଡ଼େଇ ଦେବୁ अरे शीघ्र फिटिंग करनो हुना आउ संभाली पारुनी मते प्रबल शोष ସେଟା ତ ଭୋକିଲା ଆଖି ଦେଖି ମୁଁ ଠିକ ଅନୁମାନ କରିପାରୁ ତତେ ପ୍ରବଳ ଶୋଷ ଏଇଠି କାଢ଼ିବି काढू ना ହଉ ମୁଁ କାଢୁଛି ଆଗେ ଯାଇ କବାଟଟା ଦେଇଦେ आउ माय गॉड साला मोर से घर लेटिन पाइपटा केते दिन होला खराब होई पड़ी साला मो साड़ी एते छाडुची जे पूरा फुल होई गले गोटे भल लेटिन सफा करिया मिस्त्री डाउ कहिथिली हमर जो मंगल भाई नै के जो टेणे नेणे कम ताकू कहिथिली भल लेटिन सफा करिया मिस्त्री डाउ कहिथिली हेले से पठेले के नहीं देखिला
ଶଳା ମୋ ଘରେ କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ? କି ସାଉଣ୍ଡ ବେ ଚାଲିଛି ଘର ଭିତରେ Dear ମଶା କବାଟ ଖୋଲ ଏଠି ସେ ବାପ ବିନୟ ଭାଇ ଡାକିଲାଣି ଆମେ କଣ କରିବା? ନାଇଁ ପାଇପ୍ ସେଟ କରୁଛି ମାନେ ପାଣି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରନି ପାଣି ନ ବାହାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା ଛାଡିବି ସେ ମଜୁରୀ ଦବନି ସେ ବୁଢା ମତେ ଏଠି ଡାକିଲେ ମୋ ଜୀବନ ପୁରା ନେଇଯିବ। Dear ମଶା କଣ ହେଲା କବାଟ ଖୋଲୁନ ଏ ପାଇପ ନା ଫିଟିଂ କରୁଛି ନା ତମଠି ସେଟିଂ କରୁଛି ଗୋଟେ କାମ କରେ ତୁ କବାଟ ଖୋଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛି ଏ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚକ୍ରଧର ମତେ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କର କବାଟ ଖୋଲ ହଁ କରୁଛି। ନହେଲେ ପେଲି ଦେବି ଏ ଶଳା ଶଳା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରୁଛି ଶଳା ମୋ ଘର ସାରା କିଏ ଗୋଟେ ପରଫ୍ୟୁମ ମାରିକିରି ପଳଉଛି ଶଳା ଗଲା ଥର ତ ଆଇଁସିଆ ବାସ୍ନା ହଉଥିଲା ଶଳା ଏବେ ଆସିଲା ବେଳକୁ କଣ ନା ପୋଚୁକା ବାଲିଆ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ଶଳା ଏଠି କଣ ଏଇଟା କଣ ପିଲା ମନ କରିବା ଜାଗା କାଲି କଣ ସହସା ହଉଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଡିଅର ମଶା ଆଚ୍ଛା ଘର ଭିତରେ କଣ ଚାଲିଥିଲା ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦବ କି ଏଠି ଗୁରୁଟି ଗୋପାଳଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲି ପୁଅ ଟିକେ ପାଇଁ ମାନସିକ କର। God! ହେଲେ ପୁଅ ଦେବା ଲୋକଟା ତ ମୁଁ ହେଲେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୋପାଳଙ୍କର ସେବା କଲେ କଣ ହବ ମଶା କଣ ହବ ଗୁରୁଟି ଗୋପାଳ ସେବା କଲେ କଣ ହବ? ପୁଅ ହବ ତମେ ଦବ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଶଳା ଆଜି ନାଇଁ କି କାଲି ନାଇଁ କି ପହର ଦିନ ନାଇଁ ଶଳା 6 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହା ହେଲି ଥରୁଟିଏ ତ କଟରେ ଶୁଆଇ ଦେଲି କି ଟାଙ୍କ ହେଲେ ପକେଇବାକୁ ଦେଲୁନି ଶଳା ଛୁଆ ହବ କେମିତି ବା ତମେ ଦବ ବା। ଆରେ ମୁଁ କେମିତି ଦେବି ଶଳା ମୁଁ ତ ଛୁଆ ଦେଇ ପାରୁନି କହୁଛି ଯଦି ଆଜିରେ ବି ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଆଜି ଆକା ସମାନେ ବଡ ଛୁଆଟେ ଦେବି ରୁହ ବା ଏବେ ନୁହଁ। ଆଉ କେବେ ମୁଁ ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି କାହିଁକି ଏବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏବେ ନେଇପାରିବିନି। ଆଚ୍ଛା ନେଇପାରିବନି କାହିଁକି ନେଇପାରିବନି ମୁଁ ଦେବା ଲୋକ ରାଜି ତମେ କାହିଁକି ନେଇପାରିବନି ମୁଁ ଏବେ ନେଇପାରିବିନି ଏବେ ଦିନଟା ଦିନ ବେଳେ ଦବା ନେବା କଲେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସିବ ଓ ଆଇ ସି ବୁଝୁଛି ଏଇଟା ଦିନ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କଲର ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କଣା ରାତି ହେଇଗଲେ ମୋର ନାଇଟି ପୁରା ତତେ ଅଣ୍ଟାଳି ଗଲା ବେଳକୁ ଶଳା କେତେବେଳେ ମୋର ସେ ତକିଆଟା ଧରୁଛି ଶଳା କେତେବେଳେ ସେ ମାଇ କୁତିକି ଧରି ଏ ଶଳା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏ ସକାଳରେ ମା କୁକୁର ମତେ ଗୋଡଉଛନ୍ତି କଣ ଶଳା କାନ୍ଥ ବାଡ ସବୁ ଏତେ ସାଇଜ ହୋଲ କରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଏକା ରାତି ଆଜି ପୁରା ଫୁଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଏବେ अबे किए देला रेड जेडी से ता मुआडू देखा जाउची आ किए देला केते विभूति नाइची पुआटिया दाखा आंटा गोपाल को विभूति नाइची मु सेतरे टिके पातुको ढाली देबी तापर देखिबू आम नाट्य सरला बेलू एटे बड़ छुआटे आ जन्म डेरी करना
का छुड़े दे ए प्रभु परकु बोलिया ए प्रभु दिया मोसा तमरा जो बिकलिया चित्कार सुनिकिरी प्रभु आम लेट्रिन नला भितर जा हांबुड़ी हांबुड़ी आउछन मैं पैर बैठ गेट तकड़ू Oh my God! What is this language? ए language मु किछि बुझी पारुनी मोसा प्रभु मते बसी दिले अधारे पड़ी आई जदी चोपे पानी टिके आनी दे किरकिरा नाद्री भी What is this language? Dear मोसा प्रभु कहजनी किली किया नाती रे एमित्रे भी मु झाड़ा बोइला बेले मोर तळु को नाकी आउची तापरे प्रभु कहजनी आउरी नाती रे ओहो प्रभु कहउछथि स्त्री र निच सत्य दैहिक संपर्क रखनी Oh, I see. प्रभु तोर भीतर एका अछदी मु किछि बुझी पानी तू जा कहछु प्रभु जा कहछनी तू એટલે મતે ટીકે પૂછાઈ દે પ્રભુ કોણ કહુછ કુહે પ્રભુ मैं किंड्री भी ઓ માય What is this language? ए ईरानी इंग्लैंड सलंड कोउठ भाषा रे प्रभु कोण कहउछनी कोण कहउछनी प्रभु टीके सुन हेडी प्रभु कहउछथि से दीटा चेरा मुड़का देबे आमे विदेश माइकरी खटिले आपण ठुआ चेरा बुले आई मीन पतंजलि ओ प्रभु जहाँ देवा कथा दिया प्रभु तू तो एका भाई अछि आ कुछ भित्रिया जिन की दोचंदी आ मामी यार बेटा मालदार पुरेश इस लैंग्वेज एना कोन डियर मोसा प्रभु कहछनी मळ द्वारा पटे पुरे एले बहुत जमा अभ्यास तोर काळे अभ्यास दियो ने तू पुरे दे मारी बसी खोपिस प्रभु मु थोरे कहली मोर तो अवस्था झाड़ा बोला बेले तळे ना के अछि पुणी कहछनी सेईटा मारी बसी ए जो करी क्या आ कोन किछि बुझी पानी कोन बुझी प्रभु कहउछथि हाँ। एटा मेल रो एटा फीमेल रो Oh, I see. This is male. This is female. तोर पैंट तलू अंडरवेयर खोल प्रभु ये प्रभु मु भीतर अंडरवेयर पिंधि चली आपण किंधि जाले आगे प्रभु तमर तो जो इंजिन मोर तो से इंजिन मोर परीक्षा करछनी कहछनी मोर खोली गिरी कोन करी ओहो प्रभु से कथा कहउनथि आ कोन प्रभु कहउछथि एटा तमे खाइबो एटा मु खाइबी आई सी तू खाइबो एटा मु खाइबी आ बाबा जदी ओटा काटा हेला पूरा ओटा खाइबो एमितिरे भी तो मोर को सनर्थ अछि जे अनर्थ ओ एटा ने खाइ दे प्रभु आप करिवे तो धोड़ी की छोड़ काछा खोल पार्टी दिस लैंग्वेज प्रभु प्रथम कहले अंडर ने पिति जा तापरे कहतनी धोती करे धोती तळे जा पिति जो खोली दे प्रभु कोन परीक्षा करिया प्रभु कोन कहउछ ए जोगड़ क्या कोन प्रभु कहउछथि 25,000 टका दे ये बस बडा करी वृंदावन बुझिबे Oh my God, this भगवान आसिरे मते पैसा मागुछन के आगे आ मो पाखे तो पैसा नाही मो तो देखो टिकि आड़ा आगे बाड़ी क्या मारी के तो दाम तो भाग दे पैसा नाही सेंटी नाही एटा कोन बा मना करूथिली से भीतर टिके अस्त्र शस्त्र अछि टिके अरे पैसा मो पाखे नाही आहा एपड़े Oh my God, my money. ना पेलू गांडरू मारा गांडरू Oh my God. Bad language. Dear
कौन ये कौन ए प्रभु शिष्टाचार शिखे ना दिए कौन करबा कथा दियो करदा आउ এইটা তুমি খাও এইটা মু খাই ओके चार्जर गोटे बेटी चेंज करली आ गोटे बेटी चार्ज बजाव देती एमिति कोन लागु जे एसी रे बोले बढ़िया মতে যদি ডাকুছি মো দিয়া হাত খালি চিমচি মাইলা মো জিয়ারে যদি খালি নিয়া লাগিলাই মু না মতে ডাকুছি মু গটে অন্টিরা পিলা চিন্তা হরণ করিবি सुनो तम दीदा ओंडरा नागु हेले मोर मते काली फील होची लेडीज मोर भित्रिया जिंस के चढ़े नहीं गला আশা সুন্দরী ना